नमस्कार बंधुगण। आज आम कथा एक पवित्र दिव्य और अद्भुत राति विषय। से राति हेउछि महाशिवरात्रि। वर्षरे अनेक पर्व आसे, किंतु एही महाशिवरात्रि एक अलग अनुभूति। यह केवल एक पर्व नुहे, यह हेउछि भक्तिर राति, यह हेउछि जागरणर राति, यह हेउछि अंधकार मध्यरे आलोक खोजिबार राति। आपण माने केबे भाबिछन्ते कि काहींकि एही रातिरे भक्त माने सारा राति उजागर रहंती आउ काहींकि शिवलिंगरे जल क्षीर बेलपत्र अर्पण करा जाए, काहींकि एही राति को अत्यंत पवित्र राति माना जाए। आजिर एही भिडियो रे आमे एही सब विषय रे जानिबा। एही भिडियोटी निश्चित भावे आपणकर शिक्षणीय हेबाकू जाउची। आउ शेषरे महाशिवरात्रि द्वारा केमिति आम जीवन रे आरोग्य धन और परिवार खुशी फेरी आसिबो, एही सब विषय रे भी जानिबा। महाशिवरात्रिर अर्थ महादिव्य रात्रि। पुराण अनुसार एही रातिरे महादेव तांडव करिथिले। किछि कथा अनुसार एही दिन शिव और पार्वती विवाह होइतिला। आउ किछि ग्रंथ कहे एही रातिरे शिव अनंत ज्योतिर्लिंग रूपे प्रकाश होइतिले। किंतु सनातन धर्म अनुसार एही दिन भगवान शिव अलहल विष सेवन करथिले और अनंत निद्रारे लीन होइथिले। बंधुगण, शिव केवल एक देवता नुहंती। शिव हेउछंती शांति, शिव हेउछंती शून्य और शिव हेउछंती सृष्टि और प्रलयर आधार। आज आमे जानिबा महाशिवरात्रिर मूल कथा, यह केबे और केउठारु आरंभ होइथिला, उपवास और जागरणर रहस्य कौन, आउ किपरि घरे बसी एही पर्व पालन करिपारिबे। तो चलंतु आरंभ करिबा आजिर भिडियोटी। हर हर महादेव। समुद्र मंथन और नीलकंठ कथा। पुराण अनुसार एकदा दानव माने अमृत पाइबा पई समुद्र मंथन करुथिले। समुद्र मंथन समय रे महासमुद्र भितरु अनेक प्रकार धन और रत्न बाहरिला। किंतु सही समय हठात समुद्रर गभीरता भितरु एक भयंकर विष बाहरिला। विषर प्रकोपरे हाहाकार सृष्टि हेला। एही विष एते भयंकर थिला जे समस्त सृष्टि नष्ट होइगला भली जणा पडुथिला। एहा देखि सेठारे उपस्थित थिबा समस्त देवता और दानव माने भयभीत होई महादेवंको शरण को चलीगले। समस्ते महादेवंको एहार निराकरण पई गुहारी जणाइले। महादेव समस्तଙ୍କ ଏହି गुहारी शुणी करुणावशतः से विष को पान कले, किंतु माँ पार्वती तांको कंठ को धरी रखिले, जहा फल विष गलारे रहीगला। विषर प्रकोप अत्यंत प्रभावशाली थिला। आउ सेही ज्वालारे महादेवंको गला नील पालटी गला। महादेव अचेत होई रहिले और माँ पार्वती यह देखि व्यतीत होई पड़िले। महादेवंको पाई पूजा आरंभ कले और समस्त देवता और ऋषिगण मध्य सेथिरे भाग नेले। संपूर्ण रात्रि महादेवंको पाई उजागर रही मंत्र जप कले। सेहिठारु ही शिवंको नाम हला नीलकंठ। आउ एही घटना महाशिवरात्रि बा जागर नाम भी नामित हेला। एही कथा हमकु शिखाए जीवन रे कष्ट को धैर्य और साहसर सहित सहिबा दरकार। एबे आसंतु जानिबा उपवास और जागरणर अर्थ। महाशिवरात्रि रे उपवास और जागरण को बहुत गुरुत्व दिया जाए, किंतु एहार मूल अर्थ केवल खाइबा बंद किंबा सारा रात्रि अनिद्रा रहिबा नुहे। उपवास शब्दटी दुईटी भागरु गठित। उप अर्थात निकट और वास अर्थात बसिबा। अर्थात उपवास हेउछि भगवान निकटरे रहिबार एक आध्यात्मिक प्रयास। एही दिन शरीर को हल्का रखिले मन अधिक सचेतन हुए। खाद्य संयम रखिबा माने इच्छा और इंद्रियर नियंत्रण करिबा। एही जागरणरू आमे खाली पेटरे रहुथिबार देखा जाए। एहा हमकु शिखाए जे आमे इच्छार दास नुहे, आमे आम मन को नियंत्रण करिपारू। उपवास द्वारा आत्मार पवित्रता बढ़े और भक्तिर भाव गभीर हुए। यह सहित जागरणर मध्य गभीर अर्थ अछि। राति हेउछि अंधकारर प्रतीक, ଯେଉଁଥିରେ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଭୟ ଲୁଚି ଥାଏ।
ସାରା ରାତି ଜାଗି ଭଜନ ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଲୋକର ପଥରେ ନେବା। ଏହା ଆମକୁ ସୂଚାଏ ଯେ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ରହିବା ଉଚିତ। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଉପବାସ ଓ ଜାଗରଣ ଆମକୁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀର ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରାଏ। ଏଭଳି ପାଳନ କରିଲେ ମହାଶିବରାତ୍ରି କେବଳ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ମହାଶିବରାତ୍ରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଏହି ତିଥି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବଦିନ ପଡ଼େ। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରେଗୋରୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆସେ। ତିଥିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିକୁ ଆଧାର କରି କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାରିଖ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷୀଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମତାନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମନର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଏହି ରାତି ଆତ୍ମସଂୟମ ଓ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଏହି ତିଥିରେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହେ, ଯାହା ଧ୍ୟାନ ଜପ ଓ ସାଧନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ରାତିରେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି ଓ ଶିବ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟକୁ ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏକ ପବିତ୍ର ସମନ୍ୱୟ ଭାବେ ମନାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଘରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବେ। ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଘରେ ସରଳ ଓ ଶୁଭ ପ୍ରକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାତେ ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥାଏ ତାହାକୁ ଜଳ, କ୍ଷୀର, ମଧୁ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରାନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର, ଧୂପ, ଦୀପ ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ସଂଯମରେ କାଟନ୍ତୁ ଓ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଫଳାହାର କିମ୍ବା ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିବ ଚାଳିସା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ରାତ୍ରିରେ ଭଜନ, ଧ୍ୟାନ ଓ ନାମସ୍ମରଣ କରି ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଦାନ କରି ପର୍ବକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଇତିହାସ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଭକ୍ତି ଓ ଶାନ୍ତିର ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ଜଳାଇ ଦେଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବ କେବଳ ମନ୍ଦିରରେ ନୁହେଁ, ଶିବ ଆମର ହୃଦୟରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶକ୍ତି, ସଫଳତା ଓ ଆତ୍ମିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଣୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମାପନ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂତନ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟରେ। ରହୁଛି। ହର ହର ମହାଦେବ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।